फील्ड मार्शल का मौसर हिकमत अमली से खित्ते को मुमकिना बड़े तसादुम से बचाने में कलीदी किरदार। उम्मत मुस्लिमा पर मुसल्लत जंग पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बगैर लड़े जीत ली। बगैर जंग लड़े अमन को यकीनी बनाना हिकमत अमली की महराज है। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों, सऊदी क़यादत की मुआवनत और दोस्त ममालिक के ताउन ने ऐसे बहरान को टालने में मदद दी जो मुस्लिम दुनिया को एक बड़े तसादुम की जानिब धकेल सकता था। पाकिस्तान ने बतौर सालिस इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा किया। अगर पाकिस्तान मुतहरिक किरदार अदा ना करता तो उस जंग को रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर दोस्त ममालिक ने जंग से गुरेज किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 19 जून को मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और मिस्र ने अहम किरदार अदा किया है। हर मुल्क के अपने मफादात हैं, कौन किससे मिलता है, पाकिस्तान को इससे गर्ज नहीं है। हम तंग नजरिए के साथ चीज़ों को नहीं देखते। अफगानिस्तान के साथ तमाम मसाइल का बातचीत से हल चाहते हैं। रवां बरस 15 जून तक पाकिस्तान में 32,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 5,710, बलूचिस्तान में 24,718 IBOs किए हैं। ऑपरेशन में 1,861 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुँचे। दहशतगर्दी के वाक़यात में 640 शहादतें हुई। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को भारत स्पॉन्सर कर रहा है। दुश्मन बलूचिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज को रिवायती और गैर रिवायती खतरात का सामना है। दिफाई बजट 3,000 अरब रुपये मुख्तस किया गया। दिफाई बजट में 450 अरब रुपये का इजाफा बहुत कम है। दिफाई बजट का 80% से ज़ायद पेट्रोलियम, राशन, तामीर और मुरम्मत पर खर्च किया जाता है। खरीदारी और डेवलपमेंट के लिए रकम ही नहीं बचती। रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारे बलूचिस्तान के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। रियासत पहले माँ और फिर बाप का किरदार अदा करती है। आज़ाद कश्मीर में आटा, बिजली और हुकूक के नाम पर तमाशा किया गया। पहले अवाम की हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश की गई, फिर खौफनाक एजेंडा बेनकाब हुआ। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर रुकावटें रियासत ने नहीं, इंतशारी टोले ने रखी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाए। इंतशारी टोले के आज़ाद कश्मीर में प्लानिंग से बाखबर हैं, आनी हाथों से निपटेंगे। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक नौमे ज़ाती नहीं, पूरी कौम का मसला है। रुपोश लोग मुश्किलात का शिकार हैं। कानून से भागे अफराद की पार्टी नहीं चल रही। बानी PTI के साथ किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। किसी ने अगर मुलाकात करनी है तो सियासतदान आपस में राबते करें। ईरान मुज़ाकरात करके मुकम्मल नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। डील का मुसवदा जल्द जारी करेंगे। दूसरा मरहला भी जल्द मुकम्मल होगा। जुबाओं को आबने हुर्मस मुकम्मल तौर पर खोल देंगे। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान डील को नजरसानी के लिए कांग्रेस भेजेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुआहदे को मुनसिफाना डील करार दिया। सदर ट्रंप की UAE के सदर शेख ज़ैद बिन अल नहयान और अमीर कतर हमद बिन जासिम से मुलाकातों में गुफ्तगू। ट्रंप बोले ईरान के साथ मुआहदा लबनान में किसी भी मुमकिन इसराइली हमले के बावजूद बरकरार रह सकता है। मुआहदा एटमी हथियारों के सामने एक दीवार है। फिर भी ईरान ने अगर जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उन पर जहन्नुम ढा देंगे। तवक्को है कि ईरान डील का दूसरा मरहला आसान होगा। अमीर कतर ने कहा कि ईरान के साथ डील इंतहाई अहम है। ईरान समेत मशरिक़ वस्ता को फ़ायदा होगा। कतर अमन के लिए हमेशा किरदार अदा करने को तैयार है। अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब जिनेवा में नहीं, स्विट्ज़रलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। वस्ती स्विट्ज़रलैंड में लोसरन के करीब वाक़या मकाम दुश्वार गुजार इलाके के बायस सिक्योरिटी के लिए मौजूद समझा जाता है। स्विस हुक्काम के मुताबिक बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट की तजवीज़ पाकिस्तान और कतर ने पेश की। बर्गनस्टॉक दूसरी बार सिफारती मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। ईरान ने लबनान पर इसराइली हमले के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। मुफ़ाहमती यादाश्त में एक तरफ अमरीका और इसराइल, जबकि दूसरी जानिब ईरान और हिज़्बुल्लाह हैं।
ایران امریکہ تاریخی معاہدے کے لیے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، سوئٹزرلینڈ میں تاریخی لمحہ رقم ہونے کو تیار، معاہدے پر دستخط کی تقریب 19 جون کو ہوگی، تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا، وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی خام تیل کی قیمت $4.80 کی ریکارڈ کمی کے ساتھ $75.95 فی بیرل ہو گئی، برطانوی خام تیل $4.25 کمی کے ساتھ $78.92 فی بیرل ہو گیا۔ مالی سال 2026-27 کے لیے مجموعی بجٹ کا حجم 5,903 ارب 46 کروڑ روپے تجویز کیا جا رہا ہے۔ اگلے مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے، ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے کا بجٹ پیش، ترقیاتی پروگرام کے لیے 752 ارب روپے سے زائد مختص، تعلیم کے لیے 750 ارب اور صحت کے لیے 500 ارب 62 کروڑ روپے مختص، امن و امان کے لیے 252 ارب روپے مختص، تنخواہوں میں 7%، پینشن میں 3.5% اضافہ کرنے کی تجویز۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان نے صوبائی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا، NFC ایوارڈ کے تحت 4,390 ارب 93 کروڑ روپے منتقلی کا تخمینہ، بلدیاتی اداروں کے لیے 803 ارب 88 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز، زراعت اور لائف سٹاک 132 ارب 54 کروڑ، ماہی پروری کے لیے 111 ارب 97 کروڑ، ہمت کارڈ کے لیے 4 ارب 83 کروڑ روپے مختص، بجٹ میں خواتین کی ترقی کے لیے 15 کروڑ، اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے 26 کروڑ، مریم نواز اسپورٹ سٹی لاہور کے لیے 50 ارب، فلم سٹی پروگرام کے لیے 55 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، 2000 الیکٹرک بسوں کے منصوبہ کے لیے 168 ارب روپے، صاف پانی اور سینیٹیشن کے لیے 507 ارب روپے مختص کیے گئے، اسپتالوں میں مفت ادویات کے لیے 100 ارب روپے کے اخراجات کا تخمینہ ہے۔ محمد نواز شریف کی رہنمائی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی تاریخ ساز اور پرخلوص ثالثی کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ مریم نواز شریف کی قیادت میں حکومت پنجاب نے مالی نظم و ضبط اور کفایت شاری کو اپنی پالیسی کا بنیادی ستون بنایا۔ تاریخی سیلاب نے پنجاب کے 27 اضلاع متاثر کیے، تمام امدادی کام مکمل کیا گیا، جس کا اعتراف پنجاب ہی نہیں پاکستان اور دنیا بھر کے اداروں اور شخصیات نے کیا۔ وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو امن معاہدے پر مبارکباد، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کفایت شاری مہم کو عمدہ مثال قرار دیا، کہا پنجاب کا ہر ضلع اور تحصیل ترقی کے سفر میں شریک ہے۔ مریم نواز نے صوبے میں انقلابی اقدامات کیے ہیں، دفاع پاکستان مضبوط بنانے کے لیے پنجاب نے وفاق کو 546 ارب روپے فراہم کیے، گزشتہ برس بارشوں اور سیلاب سے پنجاب کے 27 اضلاع متاثر ہوئے، ریلیف سرگرمیاں بغیر کسی تاخیر کے شروع کیں، اب تک 121 ارب 50 کروڑ روپے سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے صرف کیے جا چکے ہیں۔ بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج، ایوان میں داخل ہوتے ہی نعرے بازی شروع کر دی، ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، بجٹ تقریر شروع ہوتے ہی احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا، اپوزیشن ارکان اسپیکر ڈائس کے قریب پہنچ گئے، وزیر خزانہ نے بغیر وقفہ کیے اپنی تقریر جاری رکھی۔ یہ میرے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ اتنا بڑا جو ایک اماؤنٹ سبٹریکٹ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے پرائیورٹی ایریاز ہیں جس کے اندر ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ہے اور سوشل سیکٹر ہے، وہ ظاہر ہے امپیکٹ تو ہوا ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کم سے کم ووٹ جو ہے وہ عوام پہ ڈالیں، کہ وہ جو انٹرنیشنل ایک پورا آتا ہے آپ کو اسپل اوور، اس کی وجہ سے جو میرا اپنا پلان تھا اس کو مجھے بہت حد تک
जो है वो रिड्यूस करना पड़ा। बजट में अवामी तरक्की रिलीफ पर तवज्जो मरकूज़ की गई, कोशिश की अवाम पर कम से कम बोझ डालें। पूरी उम्मीद है कि गुज़िश्ता बरसों की तरह अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सूबाई काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा यह उम्मीद का बजट है, अपनी अवाम को अपनी ही वसाइल से रिलीफ देंगे। माली मसाइल और आलमी हालात के बावजूद किसी नए टैक्स के बगैर अवाम की खुशहाली पर मरकूज़ बजट बनाया है। अवाम के रिलीफ और खिदमात का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। अवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई समझौता नहीं होगा। मरीम नवाज़ का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता, ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार ने ईरान अमरीका मामले में पाकिस्तान की कोशिशों में चीन की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का अफ्रीकैन के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत पर अमल दरामद के लिए मुसलसल राबितों की अहमियत पर जोर। डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का, और जो सारी टीम जो है उनके साथ जो काम कर रही थी। मेरा ख्याल है सारी कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि 5 गुना बड़ा दुश्मन जो है उसने हमारे पे हमला किया और हमने उसको मिट्टी में रोल दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा ईरान पर तेल और गैस की पाबंदियां हटाई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान को होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ईवान का तक़द्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे पर ताने मारते वक्त अपना माज़ी भूल जाते हैं। ईवान के अंदर एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। दहशत गर्दी के लिए किसी एक सूबे का मसला नहीं होना चाहिए। अमेरिका के मामलात में लीड शहबाज साहब ने किया और फील्ड मार्शल साहब ने एज ए कैप्टन मैदान में उतरे। हिस्ट्री में याद रखे जाने वाला एजाज़ है कि 2 बड़े ममालिक की सुलह कराई या एटलीस्ट जंग ख़त्म कराई। एक शख्स था जिस पर ना सिर्फ अमेरिका को, ना सिर्फ ईरान को, बाकी तमाम अलाइज को ट्रस्ट था, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। एक ऐसी स्टेज थी जब बिल्कुल 1-1.5 घंटा रह गया था और जंग दोबारा शुरू होने वाली थी। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। ईरान अमरीका जंगबंदी में वज़ीर आज़म ने लीड किया। फील्ड मार्शल बतौर कप्तान मैदान में उतरे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन के खसूसी इजलास से खिताब, कहा फील्ड मार्शल ने तारीखी किरदार अदा किया और 2 बड़े ममालिक में जंगबंदी करवा दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पर अमरीका, ईरान और तमाम इत्तेहादियों को एतमाद है। पांच ईरानी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। ईरानी जहाज़ों में 3 तेल बरदार और 2 कार्गोस थे। बड़ा खाम तेल बरदार जहाज़ ईरानी बंदरगाहों की जानिब रवाना हो चुका है। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम, कहती हैं डील के बावजूद तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। दीगर सप्लाई चेन का तातुर मुकम्मल ख़त्म होने में वक्त लगेगा। बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बायस सप्लाई की बहाली फौरी मुमकिन नहीं होगी। हुकूमत मुआशी इस्तेकाम, इक़्तिसादी बहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरज़्म है। विफाकी बजट हुकूमत की मुआशी तरजीहात और इस्लाहाती सिमत का आकास है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमीश फाल्कन से गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पायदार तरक्की और इलाकाई इस्तेकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आलमी सतह पर एक नया पाकिस्तान उभर रहा है। मौजूदा पाकिस्तान ही असल में नया पाकिस्तान है।
پی پی رہنما عبد القادر پٹیل کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا یہ ہے نیا پاکستان کو بھارت کو بھی شکست دے سکتا ہے، نیا پاکستان اب دنیا میں جنگ بندی بھی کروا سکتا ہے، عالمی سطح پر قیام امن کے لیے جس نے کردار ادا کیا اسے سراہنا ہوگا۔ وفاقی حکومت کا گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کا سولر منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت شمسی توانائی منصوبے پر جائزہ اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی منصوبے پر کام کی تیز رفتار کی ہدایت، کہا وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 100 میگا واٹ شمسی بجلی منصوبہ کے تمام اخراجات اٹھائے گی۔ وزیر اعظم کا منصوبے کے تمام مراحل میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آج بجٹ پیش کریں گے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 500 ارب روپے سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز، نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے بجٹ مختص نہ کرنے کا فیصلہ، محکمہ تعلیم کے لیے 600 ارب روپے سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز، صحت کے لیے 400 ارب روپے سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز، بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے 3 لاکھ سے زائد کسانوں کو سبسڈی دی جائے گی، محکمہ آبپاشی کے لیے نئے مالی سال میں 50 ارب روپے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز، تمام سرکاری محکموں کے بجٹ میں 10 سے 20% اضافے کی تجویز۔ بلوچستان بجٹ آج پیش کیا جائے گا، بجٹ کا کل حجم 1100 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان، بجٹ سرپلس اور ٹیکس فری ہوگا، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، ذرائع کے مطابق بجٹ میں عوامی ریلیف اور ترقیاتی منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ پنجاب میں باتلوں کی انٹری، ظفربال، پیر محل، کوٹ ادو، لیا میں موسلا دھار بارش، سڑکوں نشیبی علاقوں میں پانی جمع، سرگودا، شکرگڑھ، لیا، حافظ آباد، توبہ ٹیک سنگھ میں بارش ہوئی، لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، پارا گر گیا، بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش، دھکی میں یالہ باری، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، سندھ میں بارش کی پیشگوئی، محکمہ موسمیات کی 22 جون تک وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔